राजनीति क्षेत्र में मध्य एही आध्यात्मिकता मूलनीति रूपे कार्यकरी आसीअछि। प्राबंधिक कहउछन्ति जे राजनीति क्षेत्र में जदि मध्य आमे देखिबा एही आध्यात्मिकता मूलनीति रूपे कार्यकरी आसीअछि। ठीक अछि पिला माने एइटा होछि तुम मानकर आध्यात्मिक भित्ति प्रबंध। प्राबंधिक होइछन्ति रत्नाकर पति। ठीक अछि ओडिया ऑप्शनल जो माने देखिना हो पूर्व वीडियो गुड़िक प्लेलिस्ट अच्छी जाइकी देखिनियो। ठीक अच्छे भारतर राष्ट्र धर्मभित्ति उपरे प्रतिष्ठित थिला। भारतर राष्ट्र क्यों उपरे प्रतिष्ठित थिला? धर्मभित्ति उपरे प्रतिष्ठित थिला। ठीक अच्छे मनुंकर उक्ति महती देवता हयस्यांग नर रूपेण तिष्ठति। यह होची पिला माने मनुंकर उक्ति भारतर शासन प्रणाली मूल निहित। यही उक्तिटी भारतर शासन प्रणाली जो अच्छी तार मूल अच्छी बोली प्राबंधिक कहउछन्ति। ठीक अच्छे राजा राष्ट्रर व्यक्ति मानक चक्षुरे महती देवता स्वरूप। राजा होउछन्ति प्रजा मानकर देवता स्वरूप बोली प्राबंधिक कहउछन्ति। सुतरां राजा प्रजा संबंध एही आध्यात्मिकता उपरे प्रतिष्ठित। राजर्ष जनक प्राचीन भारतर राजा थिले। प्राचीन भारतर राजा किए थिले पिला माने? राजर्षि जनक। बृहदारण्यक उपनिषदर जनक याज्ञ बलक्य संवादरू यह प्रमाण मिले। राजा जनक प्राचीन भारतर राजा थिले बोली केउठारु प्रमाण मिले? जनक याज्ञ बलक्य संवादरू। ठीक अच्छे सहस्र सहस्र गाभी को स्वर्ण मंडित करी आध्यात्म विद्या विशारद तथा ब्रह्मदर्शी ऋषि को उपहार देवा राजशक्तिर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा प्रति भक्ति और श्रद्धार ज्वलंत उदाहरण। ठीक अच्छे ब्रह्मदर्शी ऋषि को उपहार देवा राजशक्तिर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा प्रति भक्ति एवं श्रद्धार ज्वलंत उदाहरण। व्यक्तिर दैनंदिन कार्यकलाप सर्वथा आध्यात्मिक भावापन्न थिला। व्यक्तिर दैनंदिन कार्यकलाप ठीक अच्छे तार विश्वास काष्ठपाषाण तरुतृण देवशक्ति निहित। तार विश्वास काष्ठपाषाण तरुतृण सबुठारे देवशक्तिर अवस्थान अच्छी बोली प्राबंधिक कहउछन्ति। सामान्य खंडिए दांतकाठी पाई बा टिके मूर्तिका पाई प्रथमे भक्तिर सहित वृक्ष बा पृथ्वी को प्रार्थना करने को पड़ुथिला। स्नान जल रे गंगादी तीर्थ मान को आरोप करी प्राचीन भारतर व्यक्ति स्नान करुथिला। स्नान जल रे गंगादी तीर्थ मान को आरोप करी प्राचीन भारतर व्यक्ति स्नान करुथिला किंतु एबे ताहा बदली जाइछि। दैनंदिन पान भोजन रे मध्य एही भावपुरी रहिथिला। दैनंदिन भोजन कला बेले मध्य समस्ते महाप्रभु को स्मरण करुथिले तापरे जाइकी भोजन करुथिले नाई कि खाद्य प्रभु को समर्पण करी भारतवासी प्रसाद रूप ग्रहण करुथिले। वर्णाश्रम धर्म आधुनिक जुगरे जेते अवहेलित हेले मध्य चतुर्वर्णर सृष्टि जे आध्यात्मिक सृष्टि यह ऋग्वेदर पुरुष सूक्तरू जना पड़े। कौन जना पड़े देख ऋग्वेदर पुरुष सूक्तरू कौन जना पड़े ना वर्णाश्रम धर्म आधुनिक जुगरे जेते अवहेलित हेले मध्य चतुर्वर्णर सृष्टि जे आध्यात्मिक सृष्टि चतुर्वर्णर सृष्टि हेउची आध्यात्मिक सृष्टि बोली यह क्यों वेदर जना पड़े? ऋग्वेदरू। क्यों सूक्तरू? पुरुष सूक्तरू। ठीक अच्छे पुरुष सूक्तरे विराट पुरुषों ठारू ही चतुर्वर्णर उद्भव। यही चतुर्वर्ण क्योंठारू उद्भव? पुरुष सूक्तरे विराट पुरुषों ठारू। ठीक अच्छे चातुर्वर्ण्यम महासृष्टम गुणकर्म विभाग सह गीतार यही उक्ति यह ही समर्थन करुअछि। आउ यही पुरुष सूक्तरे विराट पुरुषों ठारू ही चतुर्वर्णर उद्भव बोली गीतारे क्यों उक्ति समर्थन करुछि? यही उक्ति चातुर्वर्ण्यम महासृष्टम गुणकर्म विभाग सह। ठीक अच्छे तेणु प्रत्येक वर्णर स्वधर्म रही एवं ताहा सर्वथा पालनीय। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भवावह। मोट उपरे कहवाकू गले व्यक्तिगत और समष्टिगत जीवन आध्यात्मिक भित्तिरे चालित हो सुशृंखल और सुख शांतिपूर्ण रही थिला। किंतु हाय आज मानव निजको करता हम बोली कही आपणार तथा समाज बा जातिर अकल्याण साधन करुअछि। ठीक अच्छे आज जदि आमे देखिबा प्राबंधिक कहउछन्ति जे वर्तमान जुगरे मनुष्य निजको ही सर्वकर्ता बोली मानि नेछि। ठीक अच्छे मानव मानवर रक्षक हेब कौन? बरं भक्षक परिणत
ହେଉଅଛି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଚରିତାର୍ଥତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆଧୁନିକ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଭାବରେ ଭାରତବାସୀ ଜଡ଼ର ଉପାସକ ହୋଇ ପଡ଼ିଅଛି। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାର୍ଥର ଗଣ୍ଠି ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ରହି ମାନବିକତା ଓ ତା'ର ଭିତ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହରାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣର ସ୍ୱାର୍ଥ ଗଣ୍ଠି ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ରହି ମାନେ ମାନବ ନିଜ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ହୋଇ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେ ମାନବିକତା ହରାଇ ବସିଲାଣି ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି। କେତେକଙ୍କ ମତରେ ଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହିଁ ତା'ର ଅଧୋଗତିର କାରଣ, ମାତ୍ର ଏହା ସତ୍ୟ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ। କେତେକଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେତେକଙ୍କ ମତରେ ଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହିଁ ତା'ର ଅଧୋଗତିର କାରଣ। ଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କୌଣସି କାଳେ ମାନବକୁ କର୍ମହୀନତା ଶିକ୍ଷା ଦେଇନାହିଁ, ବରଂ ତାକୁ ନିର୍ଭୀକ କର୍ମପ୍ରବଣ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ହେବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଦେଖିବା ଯେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କେବେ ହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଅକର୍ମକ ବୋଲି ବା କର୍ମହୀନତା ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଦେଇନାହିଁ, କର୍ମ କର ନାହିଁ ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଦେଇନାହିଁ। ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ସବୁବେଳେ କର୍ମପ୍ରବଣ ହୁଅ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ହୁଅ ଆଉ ନିର୍ଭୀକ ହୁଅ ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଧୁନିକ ରାଜନୈତିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟାମାନ ତା'ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସମକ୍ଷରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ହରାଇ ବସେ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଧୁନିକ ରାଜନୈତିକତା ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟାମାନ ତା'ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସମକ୍ଷରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ହରାଇ ବସେ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଭାରତର ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ରୀତି ପୃଥିବୀ ସମକ୍ଷରେ ଜଳଦ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ବାଢ଼ିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖାଇ ଅଛନ୍ତି କିପରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାରତ ଆଧୁନିକ ମାନବ ଜାତି ପ୍ରତି ଏକ ସ୍ପୃହଣୀୟ ଆଦର୍ଶ। କିଏ ଦେଖାଇ ଅଛନ୍ତି? ବିବେକାନନ୍ଦ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ଏହା ପଛକୁ ପୁଣି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପରି ମହାମାନବଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତିରେ ଆତ୍ମବଳର କର୍ଷଣ ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ଖୋଲି ଯାଇଅଛି। ତାପରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତିର ଆତ୍ମବଳର କର୍ଷଣ ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ଖୋଲି ଯାଇଅଛନ୍ତି। କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ରୂପ ଓ ଧନମନା ସମାଜ ଓ ଜାତି ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ବସିଲେଣି। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅହିଂସା ନୀତି ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଆସୁଅଛି। ଏହାରି ଫଳରେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିଅଛି ଏବଂ ଏହାରି ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ବିଶ୍ୱଜନୀନତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଲାଣି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏହି ଉଦ୍ୟମର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ। କେଉଁ ଉଦ୍ୟମର? ନା, ଏହି ଆମ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଅହିଂସା ନୀତି ହେଉଛି ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉଦ୍ୟମର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଦୃଢ଼ କରି ନ ଧରି କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥମୂଳକ ଭାଗବଣ୍ଟାରେ ଆବଦ୍ଧ ରହିଲେ କିମ୍ବା କଳହ ବିସମ୍ବାଦର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଲେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନର? ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆଉ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅହିଂସା ନୀତିର। ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଦୃଢ଼ କରି ନ ଧରି କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥମୂଳକ ଭାବବଣ୍ଟାରେ ଆବଦ୍ଧ ରହିଲେ କିମ୍ବା କଳହ ବିସମ୍ବାଦର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଲେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ମାନବ ସମାଜର ଦୁର୍ଗତି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ମନେ ହୁଏ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଜୀବନ ନିୟମିତ ନହେଲେ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଲୋଚନାଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଆଉ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତି ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ହେଉଛନ୍ତି ରତ୍ନାକର ପତି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।